तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे लोग हरगिज़ कोई अमल ना करें, वरना आपको हर वजीफ़े की, हर अमल की आपको रिज्जत भुगतनी पड़ेगी। आप रिज्जत का शिकार होंगे। आपका हर अमल, हर विर्द वजीफ़ा उल्टा आपको नुकसान देगा अगर आप ये काम करते हैं। ऐसे लोग हरगिज़ कोई विर्द वजीफ़ा ना करें। ये मेरी बात गौर से सुने। बहुत सारे ऐसे हमारे पास सवालात आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से ऐसे लोगों के वॉइस मैसेज आ रहे हैं कि हमने फ़लाँ अमल किया, फ़लाँ अमल का अमल किया, फ़लाँ यूट्यूब चैनल से अमल किया तो हमारे साथ ये हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हो गया और कैसे हो गया और ये किसकी वजह से हो गया। पहली बात तो ये है कि वो लोग बिल्कुल कोई अमल ना करें, कोई विर्द वजीफ़ा ना करें कि जो 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़ते। अगर आप 5 वक़्त की नमाज पाबंदी से अदा नहीं करते तो आप हरगिज़ कोई विर्द वजीफ़ा ना करें, वरना उल्टा आपका नुकसान होगा। नस्लें बर्बाद होंगी, ज़िंदगियाँ ख़राब होंगी, बेड़ा गर्क होगा। इसकी मिसाल ये है कि आप किसी अपने आका के हुक्म की हुक्म उदूली करके और गैर ज़रूरी वो काम करें जो आपके अपने लालच और मुफाद का काम हो। यानी आपको आपके मालिक ने या आपके बॉस ने आपको किसी काम के लिए भेजा, आपके किसी बड़े ने, पीर मुर्शद ने या वालिदैन ने या किसी बड़े ने बहुत अहम मिशन के ऊपर आपको भेजा कि आपने ये काम करना, ये आपका फ़र्ज़ मनसबी है। उस काम को आप छोड़ के तो अपनी लालच का, अपनी मर्ज़ी का आप कोई काम, कोई दरख्वास्त लेके आ जाएं, जी मुझे पैसे दे दें, ये दे दें। वो कहेगा जिस काम को तेरे लिए मैंने चुना है, जिस काम के लिए तुझे भेजा है वो तूने किया नहीं और अपने काम के लिए तो आ गया, भाग जा, दफ़ा हो जा। ये एक इंसानी फितरत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर जो 5 वक्ता नमाज फ़र्ज़ की है, जो किसी सहाबी को, किसी गौस को, कुतुब को, अब्दाल को, किसी वली को ये माफ़ नहीं थी नमाज। ख़वातीन के अय्याम के अलावा या ऐसे ज़हनी मरीज़ के अलावा किसी हाल में नमाज माफ़ नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मर्ज़ुल वफ़ात में आखिरी दिनों में जब दुनिया से जाने का वक्त था, पाँव ज़मीन पर घिसटते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे सहाबी के कंधों का सहारा लेकर तशरीफ़ लाए और नमाज अदा की पास बैठ के। आखिरी वक़्त तक नमाज अदा की और आखिरी वसीयत में भी फरमाया अस्सला अस्सला वमा मलकत अयमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत नमाज की हिफाजत करना और अपने मतहतों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती ना करना, उनकी हिफाजत करना। जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये हमें हुक्म दे दिया कि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है और आज हम नमाज नहीं पढ़ें और विर्द वजीफ़े करें, उल्टा नुकसान होगा, बर्बादी होगी, ज़वाल पड़ेगा, नस्लें बर्बाद होंगी। और जब नमाज ना पढ़ने की वजह से अल्लाह रसूल की नाफरमानी होगी और वज़ाइफ़ करने की वजह से हम अपने रिज्जत का शिकार हो जाएंगे और शयातीन हमारे ऊपर हिसार करेंगे। अल्लाह को नाराज़ करके, फ़राइज़ की कोताही करके आप अपनी मर्ज़ी से विर्द वजीफ़े करेंगे तो शयातीन मुसख्खर होंगे और शयातीन मुसल्लत होंगे और वो अटैच होकर ज़िंदगी उजीरन कर देंगे, नस्लें बर्बाद कर देंगे, हर काम को उलट पुलट कर रख देंगे। इसलिए जो लोग 5 वक़्त नमाज बाजमात अदा नहीं करते, या हमारी माएँ बहनें बेटियाँ 5 वक़्त नमाज अदा नहीं करती, या मर्द 5 वक़्त की नमाज अदा नहीं करते, घर में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, काम में पढ़ें, जहाँ भी पढ़ें, अगर 5 वक़्त की नमाज अदा नहीं करते तो ऐसे लोग हरगिज़ कोई अमल विर्द वजीफ़ा ना करें। ये खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है, वरना आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। ऐसे लोग कोई अमल, कोई वजीफ़ा ना करें। दूसरे नंबर पर, जो सेहतमंद होने के बावजूद किसी उज़र के बग़ैर रमज़ान के रोज़े नहीं रखते, वो कोई विर्द वजीफ़ा ना करें। तीसरे नंबर पर, जो साहिब हैसियत और मालदार होने के बावजूद गरीबों का हक़ खा रहे हैं। गरीबों का हक़ क्या है? ज़कात, उशर, सदका, खैरात, फितराना, जितने भी सदकात वाजिबा हैं या नफली सदकात हैं, जो भी गरीबों का हक़ खा रहा है ये गरीबों का हक़ है। अल्लाह ने मालदारों को माल देकर गरीबों का हक़ उसमें रख कर गरीबों के हक़ का उनको अमानतदार बनाया है। और जो गरीबों का हक़ खाता है, नाहक किसी के ऊपर जुल्म करता है, हराम खोरी, हराम कारी करता है, वो भी कोई अमल ना करे, कोई विर्द वजीफ़ा ना करे, वरना उल्टा ज़वाल, उल्टी बर्बादी, उल्टी ज़िंदगी ख़राब होगी। इसी तरह चौथे नंबर पर, जो साहिब हैसियत होने के बावजूद अल्लाह के घर का हज नहीं करता, अल्लाह के फ़र्ज़ किए हुए हज के फरीज़े को अदा नहीं करता, वो भी कोई अमल ना करे।
حج کا فریضہ ساقط نہیں ہوتا، ایسا مالدار بندہ صاحب نصاب ہمیشہ گناہگار رہتا ہے موت تک، اور موت کے بعد تو الگ اس کے لیے وبال ہے کہ اس کے اوپر حج فرض تھا، پیسے کے باوجود، استطاعت کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، دنیا کے مال و دولت میں کمانے کھانے میں لگا رہا۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو حج نہیں کرتا، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا، جو فرض نمازیں ادا نہیں کرتا، جو رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کرتا، جو کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتا، جو عورت، جو خاتون شرعی پردہ نہیں کرتی، نمازیں ادا نہیں کرتی، یا کوئی ایسی برائی میں، بدکاری میں، زنا میں، شراب میں، کوئی ایسے علت میں کوئی ملوث ہے، تو وہ بھی کسی قسم کا کوئی ورد وظیفہ نہ کرے، الٹا اس کی زندگی خراب ہوگی اور الٹا اس کو نقصان ہوگا۔ یہ ورد، وظائف، یہ اعمال، یہ پڑھائیاں، یہ ذکر اذکار، یہ عبادت اس کو فائدہ دیتے ہیں جو اللہ رب العزت کے فرائض کو ادا کرے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرے، حقوق العباد کو بھی ادا کرے، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرے، اللہ کا بھی حق ادا کرے، پھر اس کی زندگی میں برکات آتی ہیں، اس کو اوراد و وظائف سے فائدہ ہوتا ہے، اس کو برکات کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی، غیبی مخلوقات کی محبت اور تعلق نصیب ہوتا ہے، مخلوق سے محبت نصیب ہوتی ہے، خیر و برکت اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اس کو سخی بنا دیتے ہیں، اس کے جو صدقہ خیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، عزت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کی اولادوں کو نیک صالح اور نیک بخت بنا دیتے ہیں، ان کے بیٹیوں بیٹوں کے اچھے رشتے عطا فرما دیتے ہیں، خوشگوار پرسکون زندگی عطا فرما دیتے ہیں، حیاتاً طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ کس کو عطا فرماتے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیا، جنہوں نے، یعنی ایمان بھی ان کا کامل ہو، اعمال صالحہ نیک اعمال ہوں، فرائض میں کوتاہی نہ ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، ایسے لوگ جب اوراد و وظائف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کو ادا نہیں کرتا، احکامات کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کے فرائض کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو کوئی ورد وظیفہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کی زندگی خراب ہوگی، الٹا برباد ہوگی، الٹا وہ اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار کا مستحق ہوگا۔ ایسے لوگ ہرگز کوئی وظیفہ نہ کریں۔ اگر آپ نے وظائف کرنے ہیں تو توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز کی پابندی کریں، جو اللہ نے آپ کے اوپر دوسروں کے حق رکھے ہیں وہ حق ادا کریں، اللہ کا حق بھی ادا کریں، بندوں کا حق بھی ادا کریں، پھر آپ ایک بار بھی اللہ کہیں گے، ایک بار بھی سبحان اللہ کہیں گے، آپ اس کی برکات اور خیرات خود محسوس کریں گے، آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔